नमस्कार जी, मैं मनीष वर्मा। आई एम द सुपर स्टॉकिस्ट ऑफ जिलारा सिल्वर ज्वेलरी। आज हमारे साथ हैं एमरल्ड के ओनर मिस्टर ध्यान श्रीनिवासन जी। वनकम फ्रॉम कोयम्बटूर। मेरा नाम है ध्यान श्रीनिवासन। मैं डायरेक्टर एमरल्ड ज्वेल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। हम एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ कोयम्बटूर। আমি কেমন আছো? ভালো আছি। ঠিক আছে, তো তোমরা বুঝেই গেছো আমি এখন কোথায় আছি। আর চলো এখন আমরা যে নতুন জুয়েলারি ব্র্যান্ড এটা জিলারার ব্যাপারে একটুখানি জেনে নিই। স্যার, জিলারার ব্যাপারে আমার ভিউয়ার্সদের একটু বলুন, আমরা যদি সবাই मिले একটু आइडिया পেতে পারি। मैंने जिलारा स्टार्ट किया था 2019 एज अ कलेक्शन इन आवर ज्वेलरी स्टोर ज्वेल वन करके हमारे साउथ में एक रिटेल शोरूम्स है। अभी 12 शोरूम्स है, उसमें हमारा ज्वेलरी कलेक्शन जैसा स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशंस कॉलेजेस, स्कूल्स, यंग इवेंट्स एरियाज उधर सब पार्टिसिपेट किया। और हम लोग अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। अच्छा। ये बहुत अफोर्डेबल था, लाइट वेट था, उसका फिनिशिंग और डिजाइनिंग बहुत फैंटास्टिक था। उसके वजह से यंगस्टर्स को बहुत प्रेफर करते थे। उसके बाद हम लोग रियलाइज किया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे शोरूम पे रखेगा तो उसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं होगा, इसको पूरा इंडिया तक लेके जाना है। उसके बाद हम लोग डिसाइड किया कि एक शॉप इन शॉप राउट पे हर टॉप सिटीज पे, हर पोटेंशियल सिटीज पे हम लोग जिलारा करेंगे। अभी 250 प्लस लोकेशंस पे जिलारा अक्रॉस द इंडिया अवेलेबल है। और हमारा प्लानिंग है कि नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में 5000 লোকেশনস पे জিলারা अवेलेबल हो। আর একটা জিনিস আমি জানতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আমরা এই জিলারা জুয়েলারিটা কেন আমরা ইউজ করব? কারণ আমাদের কলকাতায় অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের জুয়েলারি পাওয়া যায়, তো আমরা এটা কেন চুজ করব? মানে হোয়াই জিলারা, এটা একটু বলুন আমাকে। मनीष जी आप बताइए। देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ। जिलारा एक तो 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर है। यस। इट्स निकल फ्री, नो कैडमियम। ओके। तो जो एलर्जीज वाली जो बात आती है फैशन ज्वेलरीज में या जो भी अदर ज्वेलरीज जो सब्स्टिट्यूट है गोल्ड ज्वेलरीज के, पर इसके अंदर वो बात नहीं है। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट विद अफोर्डेबल प्राइस and with the nice designing and the bestest quality in India. আসুন, কথা বলতে বলতে আমরা একটু জুয়েলারিও দেখে নিই। তো তাহলে এই জুয়েলারির স্পেশালিটি কি আছে আমাকে একটু বলুন। মানে বেসিক্যালি এগুলো সিলভার জুয়েলারি, কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে ডায়মন্ডের মতো, তাই তো? রাইট। ওকে, মানে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং এর জন্য তো আমরা সবসময় গোল্ড ক্যারি করতে পারি না, তো এগুলো কিন্তু আমরা তখন ইউজ করতে পারি। আর এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আছে 92.5 সিলভার জুয়েলারি। আমি তোমাদের একটু কালেকশন দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, সিলভার জুয়েলারি যখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি, আমি কিন্তু তোমাদের সাথে বিভিন্ন রকমের জুয়েলারি শেয়ার করি। হ্যাঁ, তো দেখো এটা কিন্তু একদম নতুন লঞ্চ হয়েছে। মানে সিলভার জুয়েলারি, গোল্ডে ঠিক যেরকম জুয়েলারি পাওয়া যায় না, বা ডায়মন্ডে ঠিক যেরকম জুয়েলারি হয় না, একদম সেম কাটিং, সেম ফিনিশিং কিন্তু এই জিলারার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি। আর আজকে আমি এসেছি এই এক্সিবিশনে, আমার কিন্তু দারুণ লাগছে। আর প্রচুর কালেকশন দেখেও আমার খুব ভালো লাগছে, দেখতে পাচ্ছ। আর আমরা কি দেখবো আজকে এই জুয়েলারি ছাড়া? জুয়েলারার আর কি স্পেশালিটি আছে এই সিলভারটা ছাড়া, সিলভার জুয়েলারি ছাড়া? सिल्वर छोड़ के ओके। हाँ। सिल्वर छोड़ के हमारे पास अभी गोल्ड ज्वेलरी है। मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा। पर फिलहाल जो सिल्वर में वैरायटीज है, जो बहुत सारी वैरायटी मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो इयरिंग्स है, ओके, ये ड्रॉप इयरिंग्स आए नए। अब इसकी लुक्स देखिए, मतलब एक से बढ़कर एक। और जो रियल ज्वेलरी अगर लेने जाते हैं विद डायमंड लुक अगर लेने जाते हैं तो कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख। एकदम। पर यहाँ पे सेम चीज अपने को मिलती है 2000, 1500, 2500। एकदम। और कहीं बाहर जाते हैं डेस्टिनेशन ज्वेलरी के लिए जो जाते हैं अपने, जो इतनी महंगी ज्वेलरी होती है, डर रहता है वो लॉकर में है और हम बाहर पार्टी कर रहे हैं, शादी वादी में घूम रहे हैं। पर ये पहन के अगर आप अपने होटल के ड्रॉर में भी छोड़ दे तो किसी को कोई डर नहीं। तो ये एक भय मुक्त भी ज्वेलरी है, आप ऐसा बोल একদম। सकते हैं। আমি একটু তোমাদের বলে দিই সোজা, মানে বাংলা ভাষায়, সেটা হচ্ছে তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। জিলারার মেন এগুলো হচ্ছে সিলভার জুয়েলারি আছে, কিন্তু সিলভার জুয়েলারি এমন ফিনিশিং তোমরা যখন পরবে না দেখে মনে হবে ডায়মন্ড পরে আছো। लुकটা কিন্তু একদমই সেরকম। फिनिशिंग के बारे में या सेटिंग के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये आपको इतनी फिनिशिंग क्यों लग रही है कि एक होती है सेटिंग के ऊपर मेजर इंपॉर्टेंट है। ये जो सेटिंग की गई है इट इज टोटली बाय द डायमंड सेटर्स। सो जो डायमंड की सेटिंग करता है वही इसकी सेटिंग कर रहा है। और उसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है
इसीलिए ये पूरी ज्वेलरी आपको डायमंड लुक में दिख रही है। ওকে ওকে মানে ডায়মন্ড জুয়েলারিতে যেরকম ভাবে জিনিসটাকে সেটিং করা হয় ঠিক সেম সেটিং এখানে করা হয়েছে। সত্যি এক্স্যাক্টলি একদম মনেই হচ্ছে পুরো একটা ডায়মন্ড সেট। আর এটা কিন্তু আছে একদম 92.5 সিলভার জুয়েলারি। দারুণ দারুণ, আমার দারুণ লেগেছে। আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি কি দিতে পারি ভিউয়ার্সদেরকে, যদি কেউ এইগুলো মানে ধরুন কেউ পারচেস করতে চাইছে বা কিছু আমার। देखिए ये टोटली फॉर B2B है, और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको लोकेशन और नंबर शेयर करूंगा। ওকে उसमें सब रहेगा, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एट द एंड में अपने जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं, वी आर करेंटली प्रेजेंट इन इंडिया बाई 250 स्टोर्स। Okay. तो अभी बंगाल और सिक्किम मिला करके वी आर करेंटली इनटू 60 to 65 स्टोर। उससे तो मैं है। उसकी भी लिस्ट आपको दे दूंगा। एंड एकदम। वी हैव करेंटली स्टार्टेड इन बिहार ऑल्सो। बिहार में भी हमारे 2 একদম। আর আমি চেষ্টা করব ভবিষ্যতে কোনো জুয়েলারি স্টোরে গিয়ে কোনো একটা ভিডিও করে তোমাদেরকে বেশি কালেকশন দেখানোর জন্য। एकदम एकदम। Zilara is my first baby, I would say. Right after I finished my education, the first thing I did entrepreneurially was focus on Zilara. I believe silver is the new gold, and silver jewelry has fantastic potential. And understanding that potential, हम लोग Zilara एक शोरूम में, हमारा ज्वेलवन करके शोरूम है साउथ में, we have 12 showrooms there, उसमें एक कलेक्शन जैसा लॉन्च किया, और वो कलेक्शन का फैंटास्टिक फीडबैक था। हम लोग लगभग 150 लोकेशंस में कॉलेजेस, स्कूल्स, इवेंट एग्जीबिशंस वो सब में पार्टिसिपेट किया, और यंगस्टर्स के सामने कलेक्शन का रिस्पांस फैंटास्टिक रहा। उसके बाद हम लोग डिसाइड किया कि इसको कैसे पैन इंडिया लेके जा सकता है, और उसके बाद हम लोग ये शॉप एंड शॉप मॉडल का प्लानिंग किया। ये फंडामेंटल इसमें क्या है कि फ्यूचर में विदाउट कोलैबोरेशन सक्सेस नहीं अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड वी बिलीव दैट कोलैबोरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। की because if anybody wants to fight alone, it becomes very difficult in this tough market situation, and everybody should play with their strength. People who are good in sales should sell, people who are good in manufacturing should manufacture, people who are good in say marketing should market. So keeping that in mind, हम लोग decide किया कि we will partner up with like-minded partners across the country and find a zero-risk business model for Zilara, so that everybody can focus on their strength and everybody can grow and win together. And as part of Zilara, what we have done today is introduce the gold-plated jewelry collection made with silver and then gold-plated on it. The idea being is that today destination jewelry is very important segment. Lots of people across the country are focusing on destination jewelry because especially when people go for these destination weddings, it's very difficult to carry real gold for safety reasons. So destination jewelry is a big segment, and we want to make sure that we enter that segment with Zilara. And these products actually are beautifully designed, and we ensure the top-notch quality in terms of plating, in terms of the raw materials that we use. We have ensured that. So I hope everybody can witness this collection. I hope everybody sees the beauty of this collection. I hope we get a little bit motivation from people, in form of appreciation, so that we can go back to our hard-working manufacturing team back in the factory and tell them all these good things. There are 6,000 plus. एथनिक वेयर हो या इंडो वेस्टर्न हो या एक कॉकटेल ड्रेस हो, हमारे पास हर ओकेजन को कवर करने के लिए कलेक्शन है। तो हमने सोचा कि अब सिल्वर से एक स्टेप और आगे जाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और हम लोगों को एनकरेज करेंगे कि हम ऐसे नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जिलारा में और हमें अगले 2 साल के अंदर
पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में 3000 ऐसे रिटेलर्स को जोड़ना है, कोलैबोरेट करना है, जिससे हम पूरे इंडिया के हर कस्टमर, चाहे वो अगरतला से लेके आगरा तक हो या जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक हो, हम चाहते हैं कि हर घर में ज़िलारा हो। ठीक है, हर लेडी की फर्स्ट चॉइस ज़िलारा होनी चाहिए। जब कोई सिल्वर ज्वेलरी का नाम ले या আছে আমার সাথে, যিনি जिलारा ब्रांडेड नतून একজন रिटेलर। भैया कुछ बताइए ये ब्रांड के बारे में, जिलारा के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। ओके, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं हम। अच्छा, कस्टमर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। ओके, अभी 2-2.5 महीना हुआ है मेरे को जुड़े हुए जिलारा से। अच्छा, बिहार में मैं ये काम कर रहा हूँ हाँ, और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ओके, आई होप कि आगे बहुत अच्छा काम करेंगे इसके साथ। ओके, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एक रिटेलर के साथ भी हम लोग बात कर लिया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि जिलारा के साथ काम करेंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशन दीजिए उन लोगों को। जी, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो सबको ही काम करें, क्योंकि ये आने वाले ज्वेलरी का फ्यूचर है। हाँ, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो रिटेलर्स, आई होप आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, हमारे कलेक्शन अच्छे लगे हो। आई होप वी डू बिजनेस वेरी सुन। जल्दी हम बिजनेस स्टार्ट करें और जिलारा को ऊंचाई तक लेके जाएं। थैंक यू। জিলারা ব্র্যান্ডের বেশ কিছু প্রোডাক্ট তোমাদেরকে শেয়ার করে দিচ্ছি, মানে জুয়েলারি শেয়ার করবো কীরকম জুয়েলারি এখানে পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব সিলভার জুয়েলারি আছে, 92.5 সিলভার জুয়েলারি এগুলো, এবং একদম ডায়মন্ডের মতো ফিনিশিং। এখানে ইয়ারিং আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে আছে নেকলেস সেট, প্রচুর কালেকশন, হিউজ কালেকশন আছে কিন্তু এখানে। এখানে দেখো এটা আছে একটা লকেট পেন্ডেন্ট, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর ডিজাইনটা, এবং বিভিন্ন রকমের ডিজাইনার কালেকশন এখানে আছে। এখানে দেখো এটা একটা এরকম ছোট্ট বাটারফ্লাই দেওয়া আছে এই ধরনের, হ্যাঁ খুব সুন্দর। এই টাইপের জুয়েলারিও পাবে, মানে হিউজ কালেকশন। আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে শেয়ার করার। নেক্সট দেখো এই ডিজাইনটা, আচ্ছা এখানে হিউজ ব্যাঙ্গেলসের কালেকশন আছে দেখতে পাচ্ছ, এই ধরনের ব্যাঙ্গেলস আছে দেখো, এরকম প্রচুর ব্যাঙ্গেলস তোমরা পাবে। হিউজ কালেকশন, হিউজ কালেকশন। আর এখন জিলারা হচ্ছে নতুন লঞ্চ করেছে, তাই তোমাদের সাথেও শেয়ার করে আমার ভালো লাগছে। এখানে আছে দেখতে পাচ্ছ হিউজ লকেটের কালেকশন, দেখতে পাচ্ছ এরকম প্রচুর তোমরা পাবে। আর এটা দেখো, দেখে বুঝতেই পারা যাচ্ছে না এটা সিলভার জুয়েলারি, কিন্তু সিলভারের সাথে আছে এডির কম্বিনেশন, মানে দেখে মনে হচ্ছে যেন এখানে দেখো ডায়মন্ড জুয়েলারির মতোই লাগছে। 92.5 সিলভারের ওপর এগুলো সব করা হয়েছে। এটাও কিন্তু অসাধারণ, দেখতে পাচ্ছ। আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব, জুয়েলারা যখন মার্কেটে আসছে তখন এরকম জুয়েলারি তোমরা পরে পাবে। আমি কী ধরনের জুয়েলারি পেতে পারো সেটার উপর আমি একটা আইডিয়া দিচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ লকেট, হার্ট শেপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের লকেট। এখন সিলভার জুয়েলারি কিন্তু ভীষণ ট্রেন্ডিং, আর তোমরা অনেকেই আছে যারা সিলভার জুয়েলারি ভালোবাসো, তাদের জন্য এটা কিন্তু ভীষণ একটা গুড নিউজ। দেখো কি দারুণ দারুণ সব কালেকশন আর কি দারুণ ফিনিশিং। এবং এই ভিডিওর মারফতে কিন্তু আমরা সবাই জানতে পেরেছি যে ডায়মন্ডের যে ফিনিশিংটা হয় এই জুয়েলারিতে কিন্তু সেম ফিনিশিং করা হয়েছে। এই কারণে দেখো জুয়েলারিগুলো একদম ডায়মন্ডের মতোই লাগছে। এক্সক্লুসিভ কালেকশন, এখানেও আছে হিউজ ডায়মন্ডের কালেকশন, দেখতে পাচ্ছ একদম হিউজ। এখানে জুয়েলারি কালেকশন হিউজ হিউজ কালেকশন আছে। এগুলো দেখো কি অসাধারণ সব রিংয়ের কালেকশন, দারুণ দারুণ ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে। তো দেখো আমরা আমব্রেলার রিং দেখেছি গোল্ডে, দেখো এখানে আমব্রেলার রিং আছে তোমার এরকম জিলারা কালেকশনের মধ্যে। সিলভার জুয়েলারি, বিউটিফুল সিলভার জুয়েলারি, কি অসাধারণ লাগছে দেখো, দেখে নাও। প্রচুর কালেকশন, এরকম কালেকশন তোমরা পাবে মার্কেটে যখন জিলারা কালেকশন আসবে তোমরা পাবে। তার আগেই কীরকম কালেকশন আসতে চলেছে সেটারই কিন্তু একটা আমি তোমাদের আভাস দিয়ে দিচ্ছি, আসবে ঠিক এরকম কালেকশন, মানে হিউজ কালেকশন। এক্সিবিশন মানে বুঝতে পারছো হিউজ হিউজ কালেকশন। এখানে দেখো এরকমের ব্রেসলেট আছে দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, প্রোডাক্ট অলরেডি অনেকেই নিয়েছে। এখানে আজকে প্রচুর রিটেলার এসেছেন। দিদি আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
সাউথ কলকাতা। সাউথ কলকাতা। কোনো শপ থেকে এসেছেন? না, আমরা স্টক। ওকে, আচ্ছা, অলরেডি অনেকে আজকে রিটেলাররা এসেছেন, প্রোডাক্ট নিয়ে গেছেন, কিন্তু যারা এখনও জিলারের ব্যাপারে জানো না তাদেরকে আমি একটু বলতে চাই, যারা সিলভারের স্টক হয়তো শপে অনেকে রাখেন বা অনেকে সিলভার জুয়েলারি যারা ভালোবাসেন, জুয়েলারি কালেকশন যেখানে আপনারা পাবেন আপনারা নিতে পারেন নির্দ্বিধায়। ফিনিশিং সুন্দর, খুবই সুন্দর। আর যারা রিটেলার আছেন তারাও যদি আপনাদের শপে স্টক রাখতে চান তাহলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারাও কিন্তু তাহলে জুয়েলার এরকম কালেকশন রাখতে পারেন, কারণ মার্কেটে আসছে এবং ভীষণ ট্রেন্ডি একটা ডিজাইন। আর নতুন যেটা আসবে সেটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। ওয়াও, কি কালেকশন, কি দারুণ, এত সুন্দর সিলভার জুয়েলারি, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আমি চেষ্টা করব পরে কোনো এর স্টোরে গিয়ে ডিটেলসে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। এটা যেহেতু এক্সিবিশন, দাম বলা কিন্তু সম্ভব না, আমি তোমাদের জাস্ট কালেকশন দেখে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছি। হিউজ কালেকশন, ব্রেসলেট আছে কি সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের। তো আজকে এই ইভেন্টটা হচ্ছে, এখন আমি আছি পার্ক স্ট্রিটের পার্ক হোটেলে। আর এখানে একটা এক্সিবিশন, এখানে প্রচুর রিটেলাররা এসেছেন, মানে যারা দেখছেন গয়না অলরেডি ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় জুয়েলারি স্টোরসের সবাই এসেছেন। তো আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে আজকে সারাদিন, এবং পুরো কনসেপ্টটা আশা করছি আমি তোমাদের ক্লিয়ার করতে পেরেছি। মোট কথা, নতুন লঞ্চ করছে মার্কেটে, এবং যেটার কালেকশন তোমরা ভবিষ্যতে পাবে তার কিছু কালেকশন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর আজকে সারাদিন এই এক্সিবিশনে কাটিয়ে আমার দারুণ লেগেছে, সবার সাথে সারাদিন এক্সিবিশনে কাটিয়ে আমার দারুণ লেগেছে। প্রথমবারের মতো কোনো এক্সিবিশনে এলাম, সারাদিন কাটাই, কীরকম এক্সিবিশনগুলো হয় তার একটা আইডিয়া পেলাম, তোমাদের সাথেও শেয়ার করলাম এবং আমার বেশ ভালোই লাগলো। তাহলে সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে আমাদের পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ইয়েস প্লিজ টেক কেয়ার।